ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। परिवार तीर्थ अनंत धामर श्री धामेश्वर विग्रह भगवान अनंत नारायण अभय पाद पद्मरे कोटि दंडवत प्रणाम। ए मंच उपरु मानसरे ये सेवक समर्पण करुछि। प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव परमंश श्रीमद बाबा बलियांकर अभय पदार बिंदरे भक्ति कुसुमांजलि मानसरे समर्पण करने सहित आज मंगलमय सुप्रभात रे आपण मानकु बलिया विचार कार्यक्रम को सेवक स्वागत करुछि। आमे जीवन रे प्रतिदिन अनेक कार्य करू, अनेक कार्य कायिक स्तर रे करू, अनेक कार्य मानसिक स्तर रे करू, अनेक कार्य सामूहिक भाव में संपन्न करू, व्यक्तिगत भाव में संपन्न करू, किसी ना किसी कार्य सहित आम संश्लिष्ट होकर थाऊ। तेरे यार भितर बेले बेले काम करू करू यदि उत्तम संकल्प रही कामटी निश्चित भाव में उत्तम भाव में संपादित हुए। संकल्प जदि भूल बाटर जाऊँगी तो काम निश्चित भूल हुए एवं भूल कर्मर फल पे आमको भूल फल मिले। आ भल कर्म जोटा कलु तार फलटा आमको भल फल मिला। ताहले बेले बेले ये भूल कर्म आ भल कर्म केतक ज्ञात सार हुए, केतक अज्ञात सार हुए, केतक भूल बुझामणा हुए। आउ जानी शुणी जिते आम भूल करू वो जानी सिगारेट खोल उपर लिखा जाइए स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तापर भी मुझे सिगारेट टाणुची। मद पीवा स्वास्थ्य पक्षे हानिकारक मुझे जानी, किंतु कुसंगे पड़ी बदभ्यास युक्त हो पुणी मद पीऊँच। निशा मादक सेवन करने आदौ अनुकूल नुहे, शरीर पर समाज पर परिवार पर सब बेले प्रतिकूल। तापर भी आम सेवन करूँ। यहाँ कौन कहब जानी शुणी भूल करे मनीष। यहाँ अज्ञानता नुहे, संपूर्ण ज्ञात सारे आप कहीपर मुझे जानी ना। यहाँ ज्ञात सारे होता भूल। तेणु गुरुदेव आज कहते कौन मार्गदर्शन प्रथम सेवक पाठ करुच्ची। जदि तुम्हें भूल करुछ ताकू समीक्षा कर एवं से भूल न करिबा पई संकल्प मध्य नियो। आउ तुम्हें जदि ठीक काम करुछ तेबे आहुरी अधिक से ठीक काम करिबा पई प्रचेष्टित हो। दीटा कथा, जदि आमे किसी भूल काम करुछु एवं आम अज्ञात सार हो जाउची, अज्ञात सारे भूल होता परिमाण बहु कम, ज्ञात सारे होता भूल परिमाण बहु अधिक। मु जानुची एटा मिछ, मु जानी शुणी मिछ कहूँ। मु जानुची एटा से लोकटा आधर असुविधार पड़िबो, मु जानी शुणी से काम कहूँ, से कथा कहूँ। ये स्वभाव, ये चरित्र, ये मानसिकतार मनीष मानकर संख्या बहु अधिक वर्तमान संसार। आपण मैंने एक कथा कहीपरेनि मुझे जानीपारे ना नेभर। जानी शुणी होता भूल संख्या बहु अधिक आम मान निकट में, अज्ञात सार भूल बहु कम। तेबे जदि ज्ञात सारे भूल करुच तेबे भूल को सुधारिबा पई प्रचेष्टित हुओ, दृढ़ संकल्पित हुओ। कारण सांग मेल तुम्हें थरे अधे मद खाई पार, प्रथमे प्रथमे तुम्हें मद को खाइल एवं एपरी बदभ्यास युक्त है परवर्ती समय मद तुमको खाइला, अर्थात बिना मद्य तुम्हें बंची पार ना। तेणु बिना मद्य बंची पार ना। जो बेपार कर वाणिज्य कर सब नष्ट कर बिक्री बटा कर मूलधन खाइल, लाभ खाइल, सब खाइल, तापर बेपार कुआड़ को जीव सरला। आम ओडिया लोक कथा ठाकुर खाई खटुली खाया कथा से भाया कथा हो। नहले घरे थिले जदि किसी आ रोजगार क्षम ना घर चोरी कर जिनपटा लुचेक नब बिक्री कर निशा मादक सेवन कर एमती हो जीवन दिने रोगाक्रांत हम आ संसार जीव। यह ही तार रिजल्ट।
ତାପରେ ବି ମଣିଷ ସେ ବଦଭ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ଏଟା ଅଜ୍ଞାତସାର ଭୁଲ ନା ଜ୍ଞାତସାରର ଭୁଲ? ତେଣୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଣିଷ ଅନେକ ଭୁଲ କରେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ କର୍ମ କିଛି କରୁଛ ସଂକଳ୍ପିତ ହୁଅ ଆଉ ଭୁଲ ତୁମ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ସେଇଟା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ। ଆଉ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଠିକ୍ କର୍ମ କରୁଛ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛ, କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ କର୍ମ କରୁଛ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ କର୍ମ କରୁଛ, ତାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କେମିତି ସମ୍ପାଦନ କରିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଦରକାର। ହଁ ମୁଁ ତ କରୁଛି ଭଲ କାମ, ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଆଉ ନା, ଏମନ୍ତ କଥା ନ ହେଉ। ମୋ ଭିତରେ ଭଲ କାମଟା ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ବିଚାରଧାରା ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ। ଯଦି ଭଲ ବିଚାରଧାରା ଆମ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ହେଲା ନାହିଁ, ଭଲ କାମ କରିପାରିବାନି। କିଏ କହିଲେ ବି ଆମକୁ ତାହା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଲାଗିବ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ, ମୋର କିଏ ସେଠି ଯାଉଛି ମୁଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ନଗଲେ ଚଳିବ। ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭାବନାଟା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ହିଁ ତିଆରି ହେବ। କାହିଁକି ନା ବିଚାରଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ବିଚାରଧାରା ଉତ୍ତମ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ତୁମ ଭିତରେ ବଢ଼ିବ। ଆରେ ମୋର ସେଠି ଯିବା ଉଚିତ, ନା ଏଇ କାମଟା ମୋର କରିବା ଉଚିତ। ଏତେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଭଲ କାମ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ କରିପାରିଲିନି, ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯୋଗଦାନ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତତା, ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଭିତରେ ଭଲ ବିଚାରଧାରା କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ଭଲ ବିଚାରର ମଣିଷ କି ଭୁଲ ବିଚାରର ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମୀୟ ଅନୁଶୀଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପରା। କାହାକୁ କେହି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତ, ନିଷ୍ଠା ଅଛି ତ, ତତ୍ପରତାର ଭାବନା ଅଛି ତ? ଯଦି ଅଛି ମୁଁ ଭଲ ବିଚାରଧାରାର ମଣିଷ, ଯଦି ନାହିଁ ଭୁଲ ବିଚାରଧାରା ମଣିଷ। ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ, ନେଗେଟିଭନେସ୍, ସବୁ ନେଗେଟିଭିଟି ତମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭିଟିର ଅର୍ଥାତ୍ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ମଣିଷ ନା ନିଜେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ, ନିଜେ ପ୍ରଗତିମୁଖର ହେଇପାରେ, ନା ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ନା ଆଉ କାହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ହବନି। କାରଣ ତା ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ସେଇ ପ୍ରେରଣାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ ବା ଭଲ କଥାଟା ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କୁହେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭୁଲକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ। ଚୋରଟେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରେ ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି କରି ଏଇଥିପାଇଁ ଚୋରି କରେ ଯେ ଚୋରିଟା ହେଉଛି ଭୁଲ କାମ, ସେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଯିଏ ଭଲ କାମ, ଯଦି ଯୋଉ ଚୋରି କରିବାଟା ଯଦି ଭଲ କାମ, ତା ଦିନରେ କରୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରୁନି, ଲୁଚି ଲୁଚି କରି କାହିଁ କରୁଛି, ମୁହଁ ଲୁଚେଇକିରି କାହିଁ କରୁଛି? ନା ସେ ଜାଣିଛି ଚୋରି କରିବାଟା ଭୁଲ କାମ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିବି ଦଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ହେବି, ଅପମାନିତ ହେବି, ଏ ଭୟ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ମଦ ପିଇବାଟା ଯଦି ଭଲ କାମ, ଯେଉଁ ଟୋକା ଗୁଡ଼ିକ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ବରମୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ଅଛି। ଆମ ଇଏ ଟୋକା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯିଏ ଯାଉଥିବେ ସେଠି ହେଲମେଟ୍ଟା ଆଉ ମୁଣ୍ଡରୁ କଢ଼ା ହେଉନଥିବ। କାହିଁକି ନା ହେଲମେଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିଲେ କାଳେ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବ କି, କାଳେ କି ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଦେଖିବ କି ଏଇଟା କ'ଣ ମଦ କିଣିବାକୁ ଆସିଛି? କହିଲା କେଡ଼େ ସଂସ୍କାରିତ ଭାବଧାରାରେ, ମାନେ ହେଲମେଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ମଦ ଆଣିବାକୁ ଯିବ। ଓଫୋ, ତାମାନେ ସେ ଜୀବନଟା ଜାଣେ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ଭୁଲ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଜର ପରିଚୟଟା ସେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସମାଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଯେ ସେ ଲୋକଟା ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲା? ଜାଣିଛି। ମୁଁ ମଦ ଖାଇକି ଘରକୁ ଗଲେ ବାପା ନିଶ୍ଚିତ ବାଡ଼େଇବେ। ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ନାଁ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ରଖିପାରିଲିନି, କ'ଣ ସିଏ କାଳେ ବାହାରିଲାଣି, ତାକୁ କାଳେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଖାଇଦେବ ଆଉ କାଳେ ମୁହଁ କାଳେ ଆଉ ବାସିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କଥା ପୁଣି ସବୁ ବାହାରିଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ବାହାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଭୁଲଟାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା ପାଇଁ, ଭୁଲଟାକୁ ଗୋଟେ ଢାଲ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ରେନ୍ ପାୱାରକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି। ଭୁଲଟାକୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଭୁଲ ଆଚରଣ, ଭୁଲ ଭାବନାଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ବେଶୀ ସଶକ୍ତ ହେଉଛି ମୋ ଭିତରେ। ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲଟାକୁ ମୋ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା କ'ଣ ହେଲା? ଅସଜଡ଼ା ହେଲା। ଆଉ ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନ କ'ଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ? ମୁଁ ସେଇ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଥରେ ନିବେଦନ କରିବି, ତୁମେ ମଦ୍ୟପାନ କରି 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 ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲ, କାଲି ସକାଳେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପିତା ହେବ,
तुम पुओ जो कह तुम बापा सबुदिन कौन मद पील बा तुम पुओ जब तुम आगे मद पीए तुम अटकई पार कि बारण कर कि हेनी आ बर्तमान तो गोटे कदर्जीय स्थिति केतेटा परिवार केतेक अनेक परिवार आम देखिलुणु बाप पुओ एकत्र बस मद पीले कि जहाँ हो योग्य सब जन्म होते संसार हम जे जो बाप पुओ तुम मद पीऊच तमर जे बापा बा तमर जी जेजे बापा सी स्वर्ग रही देखुवे जहाँ हो आमर दायाद गुड़ाक केड़े सुंदर है कि प्रकार महता आचरण अच्छा समीक्षा करवा निजक तेणु गुरुदेव से कहले जदि भूल कर्म करुच ताको समीक्षा कर एवं ता न करने संकल्पित हुओ आ देखा शिखा दुनिया कह बर्तमान सब चलती तो आज्ञा सेपटा नुह भूल कथा निज भूलटा को घोड़ाइवा यह हूँ ढाल संसार कुआड़े संसार किए समाज किए तुमको नहीं समाज परा तुमको नहीं करी समाज तुम जो आचरण कर समाज को बारे देख रे अमुक बाबू एमती कले तुम समाज तुम भी जन अंग जे समाज रे कौन हो तुम से करना ना जहाँ माने जहाँ औचित्य बोधता जहाँ शास्त्रानुकूलता ताहाकु ही संपादन कर तेणु पिता माता गुरु गुरुजन सद्गुरु शास्त्र ये सब कहीं आम ग्रहण करूँ कि भल भूलर संज्ञा को जानीपारू बोली जब ये सब परिसर भितर थाई करी जदि आम भल आ भूलर संज्ञाटा जानीपारू ना तेरे सबू आम जीवन वृथा परिश्रम वृथा श्रम वृथा समय अपचय मात्र तेणु कि अशिक्षित नहांती क्या शिक्षा प्रदान करा बर्तमान सबू घरे पाठुआ समस्ते शिक्षित तेणु जाणीशुणी होउथुवा भूल पाई विपर्यस्त होउची परिवार जाणीशुणी करा जाउथुवा भूल पाई विपर्यस्त होउची समाज विपर्यस्त होइची आज विश्व तेणु नदी गुड़ाक कौन आपे आपे प्रदूषित हो जाता ये बुद्धिया मनीष फैक्ट्री कला फैक्ट्री वर्ज्य वस्तु को नदी की छाड़ा यहाँ कौन हुंडा हुंडा मुंडर बुद्धि ना पाठ पढ़ी लोकर बुद्धि से बुद्धिटा नुह ताकू आम दुर्बुद्धि बोली कहवा तेणु अनेक अनेकंकर स्वार्थरे जहाँ हानिकर हुए ताहा केतेबेले मंगलप्रद कर्म नुहे तेणु पाठुआ मनीष ही बेसी भूल करुचे शिक्षित मनीष बेसी भूल करुचे समाज रे तेणु से ये सेवक मध्य से विनम्र निवेदन रखिबो आमे जदि असजड़ा आम जीवन को करवा आम समाज को करवा ताहले उत्तर पीढ़ी आम मानक ही दायी कर आमे उत्तम दायद सृष्टि करि परिबा नाही बा आम दायद मानक पई एक उत्तम समाज आमे छाड़ी करि जाई परिबा नाही आमे भल ही परिबा नहीं आम उत्तर पीढ़ी मध्य से माने के भल ही परिबे नाही जार कारण होउछु आम चिंतन आम कर्म तेणु सुविचार युक्त कर्म निश्चित भाव आम जीवन को सफलता ही दिए तेणु जीवन भूल को समीक्षा करूँ भूल न करने अधिक रु अधिक संकल्पित हो एवं जिते भल काम आम करुचे ता अधिक रु अधिक केते ही पारिबो कारण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यह ही हूँ सनातन धर्म आम सनातन धर्मर मनीष ये सनातन धर्मर मूल मूल तत्व होउची बहुजनर हित बहुजनर सुख तेणु समस्त को जी आनंद दिए से हूँ सनातन धर्म समस्त को जी सुख प्रदान करने व्रति संकल्पित सी हूँ सनातन धर्म आम से सनातन धर्मर मनीष आम धर्म द्वारा शिखई सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया आ मु भल रहे मो परिवार भल रहू मो स्त्री पुओ झील भल रुहते कौन आम शिखाईला ना सर्वे उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम समग्र विश्व हूँ गोटे परिवार आमे हूँ से सनातनी परंपरार मनीष तेणु आम भितर भूल कथा स्थानित हो कहीं भूल विचारधारा पशुची कहीं आम भितर आम पाखे शास्त्र अच्छा गुरु अच्छा गुरुजन माने अच्छा परंपरा अच्छी संस्कृति अच्छी केते कौन कथा आम पाखे थुआई तेणु जदि आम लुगार मली लगे आम तो साबुन लगे धोईक पुणी सुखेवा ना आ परिष्कार करदे जदि विचार बोधे आमर किसी अलिया आवर्जना लगी भूल कथा आसिक जमाट बांधी पुणी ताकू धौत करवा सतसंगे धौत करवा स्वाध्याय रे धौत करवा आत्मसमीक्षा रे धौत करवा उत्तम मार्गदर्शन रे आसे आवर्जना को नहीं मरब ना आसतु मानसिक आवर्जना को धौत करी आमे उत्तम विचारधारार मनीष हवा उत्तम कर्म संपादन करवा एवं आपे आपे जीवन परिवार और समाज से मत उत्तम है कि गढ़ी कथा कही रखिए जय गुरुदेव।